Jess, wala ba? Daddy Jess. O Dada Jess. Daddy Jess. Or Amang. Jess Amang. Manong Jess. Manong Jess, try mo. O yun, mas maganda yung Manong Jess. O, ano ba ang meaning ng A-OK? Act of kindness. O, ano na lang, yun na lang, Manong Jess. Magtanong kay Manong Jess. Mamang Jess. Manong Jess na lang muna. Manong Jess makes vlog. Act of kindness, yes. Act of kindness. Act of kindness. Yes. O, pwede mo rin yan. Kung pwede siguro yan, act of kindness. Buuin mo, wag na lang acronym yung ilagay mo. Yan na lang, buuin mo, act of kindness. Uncle Jess. Ayun o, Uncle Jess daw, sabi ni Hinupa. Ako nga sabi ko, Manong Jess eh. O, Uncle Jess na lang, maganda. O, diba? Mr. Suabe na lang. Or gusto mo, Mr. Suave. Ako si Mr. Suave. O, majority. Mr. Suave na lang. Medyo marami kakapahalan doon. Maganda yan, Manong Jess, Uncle Jess. Si Ogong sumasabat sir. Okay, sumasagat si Jess, ano. O, ano na lang. Majority, Uncle Jess. O, di ba? Cool. O, di ba? Cool siya, cool. Uncle Jess. Okay, di si Ma'am Hinupa magbigay ng pangalan, o. O, Ka-Jess makes vlog. O, Ka-Jess. O, makes vlog. O, ayan, Ka-Jess makes. Yun yung sabi ko kanina eh. Ka-Jess. Hello to your husband, Sis Ogan. Oh, hi. Sir Cisco. Good morning. Yan. Sir Cisco, my husband. Ayan. Oo nga, ano nga. Good morning. Wala yan, search ako. O, wala daw yan. Ka-Jess. O. The Jess Life Journey. The Jess Life Journey. O, journey na. The Jess Life Journey. The Jess Vlog Journey. Good morning, sir. How about you, Sir Cisco? What can you offer for AOK Yung laruan. new name for his Laruan. Nako. Magkano new to name for the Alay? YouTube channel. Alay? 60 yan. Ito. Maganda kasi umandar yan eh. Maano to, tumatakbo to. Tumatakbo talaga yan. Yun ang- Ayan, Journey of Goma Jess gusto namin Life. yun. Malambot. Pwede. Baliktaran. Para 69 lang ah. Ha? Motor na lang, motor. Ano? O dapat Pagkain 69 na. tours na lang. O kaya baliktaran. Jess Vlog. All I have to think. I'll have to think, yes. Kopya? Kopya? Anong palaman mo? Anong palaman mo dyan? Hopya na lang. Ha? Palaman. ba? May dairy cream, may queso, may cheese whiz, may peanut. Oh, Magkano yan. peanut? Yung maliit, ay wala na ba? Maliit 80, malaki 150. Ano mo maliit mo lang? Oh, kunin mo yan eh. Ayan, natawa ako talaga sa yuhos. Okay rin sana eh. Latu-latu. O, diba? Ayan. Tapos, Sir, okay. Uncle Jess, Manong Jess. Palamanan nga natin may Or ano ba mga aggressive Jess. Oh, yun. Alas ng YT official yan na lang. Okay, mukhang searchable pa. YT official. Oh, pwede rin. Pogi Ano yan? in Sacramento channel. Dalawa? 10 piso. Haha, alas. Pogi in Sacramento channel. O, di ba? Pogi daw. Pogi. Ayan, paborito ko yan. Huwag yan na ako. Yan. Yan na. Yan, dali. Lagyan mo sa plastic. Ano? Tapos, magkano ko siguro? 10. Malboro Light. Paborito ko yan. Or ano pa ang maisasuggest natin kay Sir Kafilam. Matatapos na rin tayo.